Jogar was founded in the 19th century by laborers building Africa's largest railway. Life in the town centered around selling goods to train passengers. Mais kosa ina abe san duru bo sisan terrain jora terrain me bo 2 fois dans la semaine bo donc sisan no o kera geleya ye an muso ma se ka bolo minɛyɔrɔ sɔrɔ kosɛbɛ. When shocks occur like drought or the loss of the train, the poor are forced to sell their assets to survive, losing their businesses. Thus, even when the shock is over, they're trapped in a deepening cycle of poverty. For this reason, loans are critical to the poorest. Throughout West Africa, some women organize lending groups on their own, called tontines. Drawing from this traditional model, Oxfam America and its partners launched a pilot program in Jogar. The program is called Saving for Change, or SFC. La différence entre EPC et les autres institutions de microfinance est vraiment assez grande, comme je le disais. EPC d'abord, l'idée de EPC est fondée sur quelque chose qu'on connaît déjà, la tontine traditionnelle. L'organisation qui travaille avec le groupe n'apporte pas forcément de fonds, n'apporte aucun fonds. Et tout se passe dans le groupe. Et c'est le groupe qui épargne et c'est le groupe qui utilise son épargne pour faire des prêts. Donc amana juruta amana mɔgɔ kelen mana kɛmɛ duuru ta a bɛ jagokun bɔ I bolo mais a kɔni kɛra sababu ye an b'an denw musaka bɛɛ sɔrɔ a la. When a group member asks to take a loan, the group decides together if the amount and the purpose are appropriate. ne fana ne tabal ni sigi ngoro ni nya warta ne ta do ndano ni nya firili ke na sara kuma sira basa kuni salo na sinta ni teresa wala ko obla nyana da chile ni kolonse ni ala sawra ina ni ala sawra ke su chike ni kila ka so ni ba joli da ni ala so nyala ko ni misara antala bo dem sanu ta fene u do ni na fa babala parce que la muna domi te biye nu kala ne do utina ha sirine la kuma tu fama u be siru yero de la alga da mo be na fa do u yero kan. Education reform was a condition of Mali's international debt relief, but mandatory school fees continue to leave a tremendous burden on families. Since the arrival of Saving for Change, many women have used their new profits to pay their children's school fees. Targeting women was key to the program's success. C'est l'homme à part. La femme, quand tu le soutiens, tu as soutenu et l'homme et l'enfant. Et la femme, c'est le chaume de la maison. Today, there are 10 groups in Jogar. As the program grows, so do its political implications. Dala built upon the SFC network in Jogar in a bid to become the village's first female mayor. L'intérêt des gens par rapport au programme Épargner pour le changement. Qu'est-ce que vous aimez plus dans le programme Épargner pour le changement? Et la majeure partie des gens disaient la solidarité. Et qu'est-ce que vous aimez encore plus dans le cadre du programme pour le changement? C'est en ce moment que certains parlaient de l'éducation. Et c'est après qu'on a parlé d'épargne, un lieu pour épargner. Et ensuite, le prêt est venu presque en 3e ou 4e position. Donc c'est pour dire qu'au départ, ces gens n'ont pas forcément besoin tout de suite de prêt. Ils ont besoin d'autre chose d'abord, d'un lieu sûr pour épargner et le prêt peut venir après. Parce que le problème de la soya, ni tra jekulu kono, ibényine. Yaya, I hakili bi lafiya
i bɛ baro minnu kɛ i bɛ ɲinɛ a kɔ quoi donc o yɛrɛ y'a la belebele a b'i hakili lafiya. As Dala teaches other women to start groups of their own, nonprofits have begun similar programs throughout the world. Within 4 years, Saving for Change has reached over 260,000 women in Mali. With development of the road to Jogar, new infrastructure brought new opportunities for SFC-financed microenterprise. Jogar grew into a burgeoning market. Market access was a major factor in the program's success. Loans alone can't resolve the deeply structural issues poor women face. Working in tandem with other policies and programs that address structural inequality, SFC can help the poorest women take advantage of new opportunities. N'Ala sɔnna n'Ala ye sini kɛnɛya di yan n bɛ continuer